भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते सिद्ध बलभद्राय। ॐ नमो भगवते जगन्नाथाय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः। चतुर्धा मूर्तये नमः। आजिर सुंदर मनोरम परिवेश रे आमे समस्ते उपस्थित होइछे, जहार समस्त श्रेय श्रद्धेय सुधीर भाई पाई उत्सर्गीकृत हेबो। तांकर कथा तांको संस्पर्श रे मु जतेबेले प्रथम फेसबुक माध्यम रे आस्तिली, तांकर प्रत्येकटी कथा मो मन को आंदोलित करे। मु तांको कथाटी सुनिदेले पदे मध्य हो गोटे वाक्यटी हो मते भारी आनंद लागे, हृदय रे आलोड़न सृष्टि हुए। जा हो आजिर यही गोटे असुविधा समय रे बहुत व्यस्त विव्रत मनीष जीवन जंजालमय जीवन वर्तमान देश देश भितर जो युद्धर घन घटा चली परिवार परिवार मध्य से मते गोटे नूतन दिगंत देखा जाए तांकर वाक्य रे, जहा कि मु अन्य मान ठारे देखे नाही। एते जगह मु जाए कर्मकांड रे मध्य मु थाए पूजा अर्चना करे, मु एते लोकंक भितरे ए गोटे लोकंक अनुभव करे मो हृदय रे जे जा हो आज रे दुनिया रे एमिति भी लोक विद्यमान अछंती जे कि निज प्रचेष्टा समाज पई जारी रखिसंती, किए तांको सहयोग करू बा न करू। सेते पई मो अंतर बहुत खुशी ही थाए, आनंद ही थाए। किछि साहाय्य सहयोग तांको करे पारे कि न पारे, किंतु मन मोर तांको पाखरे थाए, तांको वाक्य रे थाए, तांको हृदय रे मध्य मु रही बोली मु भावे मते मते से बहुत भल पाए। तेणु जा हो आज रही महासभा बा जो समाज को दिग्दर्शन देला भली समाज को परिपुष्ट कला भली आह्वान देवा पई ये जो सभार आयोजन कराई सेथि पई मो तरफरु मु आयोजक सुधीर भाई एवं तांकर समस्त सहयोगी माननकु मु मोर अंतर श्रद्धा भक्ति स्नेह निवेदन करूछि। तेणु कहिबार कथा मुटिके आगरु जहा सब सुनिली भाई सुधीर भाई आम समस्त उद्देश्य रे जहा बुझौथिले ताहा अत्यंत मार्मिक थिला। बुझिबा लोक बुझिबे, न बुझिबा लोक बुझिबा कष्ट। तेणु आजिर जो आमे विभिन्न जगह प्रवचन करूथाए, पूजा अर्चना होउची, सब किछि होउची। आजिका समय जिते प्रवचन दि जाउची, जिते चैनल जिते कथा कुहा जाउची, भागवत गीता रामचरित मानस हो विभिन्न धर्मशास्त्र वेद उपनिषद माध्यम रे समाज को नीति शिक्षा जहाँ दि जाउची ताहा कौनसी काम रे आसु नाही बा काम दउ नाही बोली से अनुभव करूचंती सुधीर भाई। तेणु आमे जदि वर्तमान समय रे प्रवचन माध्यम को तो आमे पाथेय करिबा, गीता को पाथेय करिबा, कारण या हमर संस्कृति या हमर परंपरा। प्रवचन तो सबले हमर यूट्यूब रे चालीची, विभिन्न प्रकार चैनल रे चालीची, हमर विभिन्न प्रकार प्रार्थना हाउस सिद्धांत चैनल विभिन्न प्रकार विभिन्न संत माने दउचंती समस्त उदाहरण मान गीता भागवत कथा कहउचंती, अधिका बा कोन कहिबा। तेणु ये सब को आमे कोन करिबा ना प्रथमे आम जीवन रे आमे लगेइबा, वयस्क माने सेटा अनुपालन करिवे एवं तांकु देखि पिला माने शिखिबे। जति न शिखुचंती ताले कळे बळे कौशले पिला मानकु शिखेबार दायित्व आपण मानकर रहिछि। आ जति न करिवे ताहाले एमति वर्ष वर्ष धरि आमे सभा करूथिबा,
प्रवचन दौथिबा किछि लाभ होबनी पाचिला ताଳ माने खसी पड़िबे आउ जो कसी ताଳ माने समाने कोन हेबे से समय आपण माने सेउडक एकांत चिंता करिवे तेणु मु भावे पिलाटी जन्म हला परे 5 वर्षर ही जाउ छते बेला हमर पूर्वज माने तांको गुरुकुल आश्रम को छाडी दउथले बापा मां को छाड़ो गुरु को धर आ गुरु को पाखरे तुमे 15 वर्ष पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर जे तुम जीवनटा काहे कि तुमे जीवन धारण करी आसीछ ये दृष्टि को शिख तेणु से माने जहा शिखंती ता समाज मंगल लगई थांती 15 वर्ष परे सेहिति पई कुहा गला जे 5 वर्षाणी लाडयत 10 वर्षाणी ताडयत प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवत आचरेत किंतु आमे कोन करूचे 5 वर्ष हला परे परे पिला को मित्र कर दोचे पुओ जहा कहूची झियो जहा कहूचे आमे सेया करूचे आम कथार किछि वैल्यू रहू नाही जा फरे समाज आजि विशृंखलित होउचे आहुरी मध्ये हबो मते जा देखा जाउची काना आजि का डेटा आपण देखंतु केतोटी पिला 15 वर्ष रु 20 वर्ष भितरे केतोटी पिला आठी विद्यमान छन तांकर ए सब आवश्यकता नाही तेणु आमे कौन करि परिबा आमे केवल भगवान को डाकिबा भक्ति प्रदीप जाली दियो प्रभु हृदय मंदिर मोर हृदय मंदिर मोर भक्ति प्रदीप जाली दियो प्रभु भक्ति प्रदीप दियो प्रभु हृदय मंदिर मोर हृदय मंदिर मोर कोटि जनमर अज्ञान तिमिर कोटि जनमर अज्ञान तिमिर ये जनमे कर दूर हृदय मंदिर मोर हृदय मंदिर मोर भक्ति प्रदीप जाली दियो प्रभु भक्ति प्रदीप जाली दियो प्रभु हृदय मंदिर मोर हृदय मंदिर मोर आमर किछि कहिबार नाही केवल कोन करिबा भक्ति प्रदीप जाली दियो मो हृदय रे भक्ति दियो समस्त को भक्ति दियो समस्त को भलो बाट को नियो आउ आमर किछि करिबार नाही कोन करिबा आमे समते गपी चलीथिबा वर्ष वर्ष धरी किंतु प्रभाव किछि पड़िबो नाही काहे कि ना पिलाटी तो आपण मानक संस्पर्श आसीबो ना आम संस्पर्श आसीबार नाही प्रवचन क्षेत्र को आपण जानत देखिबे जोटी प्रवचन होतिबो केवल पाचिला ताळ सब बसतिबे केही गोटिए नुआ कसी ताळ ना कोन हबो केही बसिबे ना आगु जो 10-15 बसुचंती आगु को बसिबे कि आपण विचार करन तेणु भागवत हेउ गीता हेउ ये सबुथे आमे जो पढुचे तार मार्मिक तत्व आमे विशेषतः गोटिए वाक्य पिलावान को सदा सर्वदा सिखैबा कथा बुझीबा कथा जे देखे बापा ये परोपकार गोटे एमितिया व्रत जो व्रत सबुर सारांश होची सही आपण यज्ञटिए करंतु ये प्रवचन संस्था हेउ बा साहित्य क्षेत्र रे हो आपण मा जे कोनोसी क्षेत्र को जानतु मुनि ऋषि माने जते शास्त्र योग शास्त्र न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र वास्तु शास्त्र सब शास्त्र गोटिए मात्र मूल लक्ष्य समाजर कल्याण परिवारर कल्याण ही समाजर कल्याण तेणु समाजर कल्याण पाई तो जीवन भगवान तते प्रदान करिसंती पुओटी बा झियोटी आम घर जन्म हिचे आमे ताको शिक्षा दबा जे तोर जन्म मो पाई नुए ये समाज पाई समाज रे समस्त तोर बापा मां समस्त तोर भाई भौणी समस्त तोर आत्मीय स्वजन वसुधैव कुटुंबकम सुंदर मो जन्म भूमि सुंदरता सागुआ बन सुंदरता पहाड़ नई हो सुंदरता पहाड़ नई हो सुंदरता पहाड़ नई सुंदर मो जन्म भूमि सुंदरता सागुआ बन सुंदरता पहाड़ नई
ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ସୁନ୍ଦରତା ଗଛ ଲତା ସୁନ୍ଦରତା ଗଛ ଲତା ସୁନ୍ଦର ମୃଦୁ ପବନ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଗଛ ଲତା ସୁନ୍ଦର ମୃଦୁ ପବନ ତାର ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଜନମ ହୁଏ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଜନମ ହୁଏ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଜନମ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଜନମ ଭୂଇଁ ସୁନ୍ଦରତା ଶାଗୁଆ ବନ ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ଓ ସୁନ୍ଦର ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଓ ସୁନ୍ଦର ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଗଛ ଲତା ଅଛି ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଯେତେ ମଣିଷ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ବସି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେଗୁଡିକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ କାହା ଭିତରେ କଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଦେଖୁନା କିନ୍ତୁ କାହାର କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର এই ମହାସଭାରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କାମନା କରିବି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ବୟସ୍କ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତ ଆଉ କାହା ଘରରେ ମୁରବିତ୍ୱ କରିପାରିବାନି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପରିବାରରେ ନିଜର ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅଟି ଅଛି ନାତି ନାତୁଣୀଟି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ କରିବା ଧନ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଧନର ତିନିଟା ଗତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭୋଗ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନାଶ ଆଜି ସୁଧୀର ଭାଇନା ଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଧନ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଧନର ଗୋଟିଏ ମହତ ଉଦ୍ୟମ ଯାହାକୁ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କୁହାଯାଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମର ଜାତି ଜାତି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବିନିମୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରବଚନ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆମର ପ୍ରବାଚିକା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଧନର ଯୋଉ ତିନିଟା ଗତି ରହିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ତାକୁ ଲଗେଇବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଅସଙ୍ଗତି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ କିଛି ତା ଦେହରେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଭଳି ହଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ବଧିର ହବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଥିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବ ନହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟଗ୍ର ଲାଇଟ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେଖିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଖିରେ ଥରେ ପଡିବ ଦୃଷ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିବ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହୋତ୍ସବ ଯେମିତି ସରିଯିବ ଆପଣ ସେ ପଡିଆକୁ ଯିବେ ସେ ପଡିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ट्रक ट्रक जरी गदा होइथिबो केते अखाद्य लोक खाइथिबे केते रोग किनिथिबे ए देश कोठु आनिबो तो मेडिसिन आ मेडिसिन खाइले आपनक शरीर कोन सब दिन भलो होई जिवो आउ कोन आपन सुस्थ होई परि आगो शरीर आपनक फेरी पाइबे तेनु स्वास्थ्य ही संपद प्रथमे स्वास्थ्य रक्षा करंतु एवं आपन मानकर छोट छोट शिशु मानकर तार जांकर केमि शिशु मानकर शरीर सुस्थ रहिबो शरीर नथले किछि करि परिबेनि समान तेनु शरीर केमिति सुस्थ रहिबो ता प्रति कोन कोन आपन माने पंथा अवलंबन करिवे महाजन जे नहगत सपंथा जे आपन माने विवेक को जागृत करंतु विवेक जहा कहूछ ताहा ही शास्त्र आमको शास्त्र जो माने पढ़िबा को समय नाही थरे नारद पचारि थिले व्यास को कहले हे व्यास मोर भाई समय नाही तुमर 18 खंड पुराण पढ़िबा पाई मते संक्षिप्त रे गोटी वाक्य रे कुह से 18 खंड पुराण भितर तुमे कोन लिखिछ सेठी नारद को बुझेई देथिले कि ना व्यास देव कहले ठीक अछि मुनि श्रेष्ठ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमद्वयम्
পরোপকারায় পুণ্যায় পাপায় পরপীড়ন। তেণু মোর 18 খণ্ড পুরাণ ভিতরে গোটিয়ে কথা আছে, পরোপকারায় স্বর্গায় পাপায় পরপীড়নম। তেণু বেদ মধ্যে এই কথা কହୁଛନ୍ତି। বেদ পুরাণ গোটিଏ ମତ, ବେଦ ସଂସ୍କୃତରେ, ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆରେ। ପୁରାଣ ହଉଛି ଉଦାହରଣର ଗନ୍ତାଘର, ବେଦ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବେଦ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ନିଜେ ବୁଝେଇବା। ତେଣୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏ ଗୋଟିଏ ମତ ଏବଂ ବିବେକ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ। গোবিন্দ 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 পদগালুচি মকরন্দ গোবিন্দ। সাধু যে মলয় পবন গোবিন্দ কাতকু করন্তি চন্দন গোবিন্দ। গোবিন্দ 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 পদগালুচি মকরন্দ গোবিন্দ। বলো আনন্দে হরি হরি গোবিন্দ হরি গরিবে ভব পারি গোবিন্দ হরি করন্তু ভব পারি গোবিন্দ। সুজনে বলো হরি হরি গোবিন্দ আনন্দে কবা। হরি হরি बोला। তেণু ଆମେ হরিবোল দৌথাଏ কোন ପାଇଁ দৌথাଏ যে ଆମେ হরিবোল দৌଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ হরিবোল ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କାହିଁକି ନା 5 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ହରିବୋଲର ଉନ୍ମାଦ ଆସିବ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ଗତ ହେବ ଯେ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ତାହେଲେ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆମେ 5 ଲୋକ ମିଶି ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଏକୁଟିଆ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ବସୁଧା ହଉଛି ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛେ, ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜ ମା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭାବିବା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତିନୀ ସଂସାରେ ମୃତ କୋ ବା ନ ଜାୟତେ। ସଂସାର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପରିବେଶ କଣ ଆଜି ହେଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ଏସି, ଘରେ ଘରେ କାର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏତିକି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ, ଏ ମହୋତ୍ସବରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡୁଛି, କେତେ ଗାଡି ଯାଉଛି, କେତେ ସେଠି କଣ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହଉନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱ କେତେ ବଡ ପଡିଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଘଟିବ, ଏ ବିଶ୍ୱ କଣ ଆମେ ସତରେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ଯୋଉ ସମାଜ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ये जो कार्यक्रम आयोजन करी वास्तव ये स्वागत योग्य विषय सुस्वागत मु करूची मो तरफ आज तांको भितर एमती भगवान शक्ति दियंतु सामर्थ्य दियंतु परिपुष्ट करंतु से एभली भाव रे समाज को संबोधित करंतु नुआ नुआ लेखा सृष्टि करंतु समाज को दिग्दर्शन देला भली कार्य करंतु एवं आम मान को प्रेरित करंतु प्रेरणा दियंतु। तेणु अनेक समय आपण मानकर मु नेलेनी तेणु आपण मान मोर अनुरोध निश्चित भाव रे प्रति समस्त यत्नवान हुंतु। आज रही सभा को आपण मान समस्त उपस्थित होई निश्चित भाव रे सुंदर करिसंती। तेणु समस्तंकर मंगल पाई टिके दुई पद मु ठाकुर को जणी दउची। दिन बंधु दिन बंधु मो दुख न गला जे दिन बंधु तुम्हें दिन बंधु मो बंधु नहिले तुम्हें दिन बंधु मो बंधु नहिले तुम्हें दिन बंधु मो बंधु नहिले मो बंधु होइब के दिन बंधु मो दुख न दिन
ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସେହି ତ ପରମ ଯୋଗୀ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସେହି ତ ପରମ ଯୋଗୀ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ, ସୁଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଗୀ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଲଗଲା ଯେ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନଗୀ, ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ଓ ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କେ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଲଗଲା ଯେ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଲଗଲା ଯେ, ଦୀନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲାଲମ୍ ଏକବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।